Pertama, lihat dulu mereknya. Ada merek bercemburan. Kalau daripada bisa berhasil, tadi kamu 20 kali cari gambar tentang garam kirim sapinya. Kamu ceritain bisa dari sini. Nah, hari ini kamu bisa ambil dari sini sebenarnya. Enggak bisa dari satu ya? Bisa pegang satu dulu. Fiturnya, nah ini langsung install, akhirnya di sini. Balik aja, misalnya fitur dipakai ke sini lah. Kemarin tuh semua untuk spasi-spasinya. Berarti lembar ini aja ya? Dari ulasan. Nah, kamu sekarang harus stop dulu ulasan Maret 2020. Setelah 2020, nanti cocok di 22 ya. Maret ini musim apa? Ini aku ada sekali. Untuk membuat program di komputernya IBM yang serupa dengan CPM. Sebuah peluang bagi Bill Gates untuk kejayaan perusahaannya. Tapi yang jadi masalah, Bill Gates ini tidak pernah bikin program CPM tersebut. Jadi dia agak licik cara dia Analysis of music genre. Based on the article on music genre is music genre is a classification system that places different instructional materials into the main categories. Now there are many genres of music in this world, but here our is the impression given to the mind after hearing or seeing something, so of the audience and the reader or each other. And the last thing. If the message is prepared for the OJT, or it's just the concern for a teenager only? Actually, I recommend book for information online. I'm looking for his JGB. I recommend this book for the teenagers, but this book also I recommend for the older and the younger. For communications, and all the books are written in English using English for specific purpose. So there are two kinds of English. Okay, biology becomes the right of choice since its syllabus are focused on basic understanding that leads to advanced common English vocabularies. So with those two kinds of English, it becomes the problem for us. Some of the students have the most problem in what are the meaning to classify, to determine what are the meaning of English for specific purpose to English for communications. Sometimes what English that we also did and through how the students balance the biology and exam and using the national language. I will explain first about the number 2. So number 2, we know that when in class we learn in English, all the teachers using English for the teaching material. But in mid-semester, on the end of the test, for chemistry students to able to understand the important keys on solving problems. Number 2, to fulfill their main requirement, and 3, to obtain effective studying method in learning biology. Also, this lecture is also for the teachers in the school. For teachers will be able to acquire substantial keys in arranging in order to make for 10th grade, for 11th grade, and 12th grade, right? So how do you think that's fair when the 10th grade haven't experienced how 11th and 12th grade have learned? Spider-Man. Not all Spider-Man more or less things are good. So man here is Spider-Man. This one. Man who never give up. So man here is Spider-Man. What he never give up? Doing what?
yang bisa kita dapat. Kiatnya untuk bisa akhirnya kita tahu begini kan kalau kita mau baca sekali pusing itu kan harus nyetar waktu gitu kan ya, nggak bisa kita sambil saja kalau ada kawan biar supaya ini minat untuk baca ini pasti ada kiat oh seperti ini loh sehingga kita dapat isinya gitu. Apa kiat yang anda rasakan? Bisa berbagi gitu nanti dengan kawan. Ya mungkin dengan Kaisa berbagi dengan teman-teman ataupun Kaisa kasih tahu ke teman-teman semua dan dengan menjelaskan maksud dari buku itu apa, terus juga dengan resensi ini gitu kan Pak. Jadi menyebarkan tentang agama Islam. Selanjutnya kelebihan dan kekurangan buku. Menurut saya dalam buku Seeking Truth Finding Islam ini struktur bukunya sudah sangat teratur karena buku ini diawali dengan penjelasan tentang iman terhadap prestasi dan konsentrasi belajar siswa SMA kelas 17 Malaysia. Landasan teori perspektif menurut kita kepada Utang. Awalnya Amanda tidak memiliki rencana untuk memikirkan soal percintaan pada masa SMA. Hingga pertemuan-pertemuan yang tidak disengaja yang terjadi antara Utang dan Amanda membuat Amanda kagum dan jatuh hati terhadap student learning, such as school environment, family environment, and community environment. A good learning environment suggests a sense of security, peace, satisfactory, so that we can achieve the expected vision. What can be concluded as student learning environment is their study room, and for a study room to be safe and healthy is after they have accomplished the aspects of healthy learning environment, which are the principles of healthy building, that is the following aspects. The first is dry and easy to clean walls and floors. Mainannya ditaruh dulu, buka lagi slide yang pertama, pakai bahasa Indonesia. Catatan dari kecil di sekolah lama dia dianggap nakal oleh gurunya karena bisa membuat dari balik At all atau dan kawan-kawan. Cantumkan tahun terbit dari buku yang digunakan sebagai sumber, diakhiri dengan tanda ketik. Judul ditulis dengan tulisan mirip. On your Google and to actually see it. If you're a vegan, your search engine will automatically pick your answer, which is veganism is amazing. But if you're not a vegan or you haven't read any articles about veganism, the first search engine that will comes up with veganism is different preference on something, because each person will not have the same homepage as the others. And the third one is the Spotify algorithm. This is my Spotify recommended playlist, and this one is my other friend recommended playlist. If you like to listen to some song by Overtones, your recommended. So the whole idea, how I got this idea for comparing the note level of every student and every student as much as I thought about it, that I think there are social media, which is kind of wild. So the whole inspiration that I got is from a friend actually, that recommended me this book. Let's know about this method or not, because I think it's very important, because it's the future. If we don't know it or we didn't learn about it, we might actually get left behind. So yeah, I think it's a very important matter. So that's why I made this research. Okay, so that's the answer, Kenzie. Any other things to ask? No? Alright, I think it's the last question for the students. Anyone wants to ask one more? Okay, Steve. Why did you choose Cambridge and Regular student as your sample for this research? Why I choose Cambridge students and regular students? So actually, from the start, I actually just want to test the Cambridge students. But then my advisor told me to make the comparison, to compare the level of knowledge between Cambridge students and regular students. As I stated before, Cambridge students tend to be closer in a more global environment, well, because they are learning and speaking English, and they are most likely to watch, to read, to listen something in English or even other foreign languages. So that's why I'm thinking, like, will there be any difference between Cambridge students and regular students on this matter? Very interesting, and maybe never been thought by other students too, right? So I
really appreciate your writing here. But I have one question. So what will you measure? What will I Compare, measure? yes. Okay. Why with students in regular class and also in Cambridge class? I really want to know what you really want to measure. From the title, as you can see, I'm comparing the knowledge level. So I will make some questionnaire, which is a series of questions, containing some answer, some question, regarding to this matter. For example, did you notice that there's a pattern in certain social media, like Google, that there's some kind of algorithm that conclude the whole problem formulation like that? So your questionnaire will be putting some question only? Yes. Asking what kind of social media are you using? Yes, Things like that? Yeah. And what else? Besides you're asking about the social media? Because my whole part is through social media, there's a data algorithms from artificial intelligence. I'm gonna ask them about data algorithms and about artificial intelligence and the importance of data, because data is very important. So you mean that algorithm? Kadang-kadang melalui suatu cerita kehidupan sehingga membaca dan mengerti apa maksud dari pesan orang tersebut sehingga memberikan itu saja bisa. Buku, naskah drama, puisi, dan lainnya. Sedangkan tulisan fiksi itu merupakan kebalikan dari tulisan fiksi. Tulisan fiksi merupakan tulisan yang berasal dari kenyataan dan dapat membuktikan kebenarannya. Contoh tulisan fiksi itu seperti berita di koran, majalah, tesis, opini, dan lain lagi. Sang penulis itu harus sering membaca jenis buku yang sesuai dengan jenis tulisan yang akan ditulis. Contohnya itu seperti novel, seperti orang ingin menjadi novelis, itu harus sering membaca novel. Kalau berbiaya gimana nih? Misalnya nih anggota sampelnya mau ikut tapi berbiaya karena penelitian, apakah ada biaya khusus itu? Silakan teman-temannya. Ada pertanyaan? Tidak ada? Mana strategi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Davi Sunarsi, ini ngambil dari mana? Bagian yang di daftar pustaka itu yang Sunarsi E 2014 konsep pengelolaan lingkungan rumah tangga. Yang cerita itu apa dari yang Davi Sunarsi? Oke, berarti seperti yang tadi ya? Iya. Lalu kamu? Penggunaan gadget akan dikurangi. Apakah akan ada perubahan nantinya atau gimana? Oke, untuk sementara, terima kasih Abil Jo atas pertanyaannya. Untuk sementara ini, kan itu masih rencana pertama. Apabila itu tidak jadi, kita akan atau tetap, walaupun jadi, tetap akan dilaksanakan melalui Google Form. Yaitu pada saat hari Sabtu atau Minggu. Biasanya kan Sabtu Minggu kita pulang. Jadi kalau saat kita pulang, jadi saya kirim link. Atau enggak kan ada jadwal gantian rencananya masih rencana awal. Itu rencana kelas 11 asrama atau kelas 10 asrama secara bergantian. Karena yang pertama memiliki keamanan penyimpanan, yang kedua riwayat pengeluaran lebih tertata karena dalam aplikasi M-Banking semua pengeluaran dan pemasukan kita terdata. Banyak promo dan diskon bisa kita temui dengan menggunakan e-money yang bisa kita temukan OVO, GoPay atau semacamnya. Kita akan mendapatkan cashback atau diskon. Satu desa Talang Jaya. Ya, di kecamatan Kemenang itu yang saya ketahui sudah terlaksana. Nanti ditampilkan program-programnya ya di dokumen yang dokumentasi. Kesimpulan dari buku ini itu menceritakan poin-poinnya apa saja? Poin-poin dari buku ini. Ya, itu buku itu mengajarkan kita untuk selalu memperjuangkan hak kita, dan jika ada pendapat kita harus menyuarakan pendapat kita walaupun tidak semua orang itu setuju dengan pendapat kita. Sudah saja. Ya. Oke, mungkin cukup ya. Kita kasih aplaus dulu untuk dari latar belakang yang saya sebutkan tadi, masalah yang diteliti adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu seberapa besar volume air yang diserap oleh bunga melalui proses osmosis.
Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam penyerapan warna pada bunga dalam proses osmosis? Ini ya nulisnya ya, naskah ya. Daftar pustaka itu mulai dari abjad. Kayak gini, Azhari 2013-2. Coba lihat halaman 17. Ini buku ya, naskah ya, Azhari ini. Oke, judulnya apa? Ini buku yang judulnya Adaptasi Kebiasaan Baru pada Kipan yang Dipakai. Nah, ya itu ditulis jadi caranya begini. Nama penulis ya, kemudian tahun, halaman gak usah ditulis, koma, judulnya tadi ditulis, cetak. Tulis hasil belajar kan, makanya Miss tanda tanya. Di soalnya tentang penelitian kamu tentang hasil jawaban, sedangkan di sini ada hasil belajar. Oke. Lalu di definisi bab 3 ya. Kan seperti belum pasti saja. Jadi saya ambil juga dari masing-masing pelajaran dari setiap kelas. What will you do with the data? I will analyze the data and Would you like to speak louder, please? I will analyze data and investigate if there is any correlation between interest and mastery in studying mathematics. Yeah. How will you analyze the data? I will see if there is any relationship between the interest level of students. Data. Do you think that you need to answer the question? Because you have the questions, right? Is there any correlation between interest and mastery in studying mathematics, right? For the first question, what kind of data did you need? In form of tables and expressive numbers. I know in tables maybe or in graph. Untuk kutipan, ya. So there is some specific that we should revise. For example, like when you take some statements from the website, okay, you can use according to. Like, for example, according to bernlevy.com. Yeah. Okay. You have the questionnaire. I mean, you have the Google form or paper. Google form. Write it here. Yeah. This research is questionnaire. You explain it. Questionnaire is blah 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 blah. Yeah. According to. It means that your writing is strong. Yeah. Okay. And then here, yeah, I use the Google form for this questionnaire. Yeah. Okay. Write it at the Google form. Yeah. And then on the questionnaire. Yes. Okay. Yeah. Because here. Okay. Now, analyzing the data. How do you analyze this data? From tabulative data. Tabulative. How do you analyze the data? Okay, you have already collected. Yeah. Okay. And then you want to analyze using table. Yes. Okay. It means tabulative. Yeah. Tabulative. And you write it here. You can guess. Yeah. Dari pelaku yang memiliki dendam pada pria bernama Ernest Drever dan menyelesaikan tugasnya dengan membunuh Ernest Drever dan mimpi yang lebih besar lagi. Ia ingin membangun kolonisasi manusia di planet Mars. Kelebihan dari buku ini menarik mengelola perusahaan dan bagaimana cara ia menggapai mimpi-mimpinya. Semua itu perlu perjuangan dan semangat yang tinggi. Selain itu, buku ini juga dipenuhi oleh kata-kata motivasi dari seorang Elon Musk. Jadi kamu harus menentukan kriteria-kriteria apa saja yang masuk di dalam penelitian kamu. Jadi kalau kamu misalkan tidak mengambil kriteria-kriteria itu, tiba-tiba muncul 15 orang itu. Untuk tahu suhu badan apa yang dipakai? Apa cuma sekedar tempelkan tangan di kepala aku? Panas. Oh dingin. Itu kira-kira valid nggak datanya? Oleh burung. Manfaat dari kotoran burung yang pertama adalah dapat diuraikan oleh kumbang atau mikroba
Dan kedua, memperkaya atau memperbaiki struktur tanah karena kotoran burung sendiri mengandung 40% bahan organik. Yang ketiga, terkandung bakteria dan mikrobik flora di dalam kotoran burung. Yang keempat, kotoran burung dapat menjadi fungisida alami. Bahkan ulangan akhir sengaja dia salahin jawabannya. Awalnya kehidupan akhir di sekolah baik-baik aja, tapi pas pengumuman seleksi lomba cerdas cermat keluar, ketahuan kalau dia pinter. Nah, teman-teman yang menurut ini mulai kayak menjawab siswa setiap kelas 10. Metode penelitian yang saya gunakan pada penelitian kali ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah metode yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara material terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk penelitian general dan interview. Terima kasih. Ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, perkenalkan nama saya Nana Syifa Anindya. Saya menanya, gimana sih langkah-langkah Sufi untuk melakukan penelitian ini? Oke, terima kasih atas pertanyaannya Naila. Jadi langkah-langkah yang akan saya lakukan pertama kali itu nanti saya akan mencari siswanya terlebih dahulu secara acak di setiap kelas dulu. Kemudian saya akan mewawancarai mereka secara satu persatu. Cocok gitu, merasa pengen sudahlah aku keluarga kita ini tidak cocok gitu. Dan akhirnya mereka memisahkan